الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو. مساء النور، عسلامة، اهلا وسهلا بالجميع. الخميس 16 نوفمبر 2023 ماضي 33 حتى للأربعاء. هذا هو موعدنا الأسبوعي خميس وجمعة للحديث عن عالم الدراسة الجامعية كالعادة مع المختصين والخبراء وكل اللي عندهم علاقة بالمجال. الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. تسمعونا لايف على اي اف ام والا تشوفونا على اي اف ام تي في عشان يوتيوب. اليوم نحكيو على تظاهرة تستنى فيكم ايامات 17 18 19. نحكيو لي جورني des études en France، أيام الدراسة الجامعية في فرنسا من تنظيم استوديون ايفنتس اللي باش تكون كما قلنا أيام 17 18 19. لو تتابعوا فينا على شين يوتيوب اف ام تي في قاعدين تشوفوا في المعلقة الخاصة بالأيامات هذه باش تكون في نزل القصر في سوسة نهار 17 نوفمبر، باش تكون نهار 18 نوفمبر في تونس العاصمة في نزل الأكروبول، ونهار 19 نوفمبر في صفاقس في أوتيل أوكسيدونتال من 10 ل 5 متاع الصباح. باش تلقاو الخبراء والمختصين لي سبيسياليست وكل من لهم علاقة بمجال الدراسة الجامعية في فرنسا على ذمتكم باش يجاوبوكم على مختلف الأسئلة متاعكم، ولكن أيضا باش تحضروا دي كونفيرونس، عدد كبير من المحاضرات والندوات باش يكونوا حاضرين. مثلا كومبوس فرانس باش يحكي لكم على لي بروسيدور دو كانديداتور بور لي études en France. باش تلقاو سنتر دو لونغ تابع لي اف تي باش يحكي لكم على الدروس على لي سيرتيفيكاسيون اللي قدمها. باش تلقاو ايدو فرانس اللي باش تقدم لكم كيفاش تنجح مشروع وتنجح مشروع الدراسه نتاعك في فرنسا، ريوسير فوتر بروجي ديتود ان فرانس. باش تلقاو دي زاتوليي كيفاش تكتبوا سي في ودي ليتر دو موتيفاسيون باش هكاك ما تلقاو كان الاجابه بنعم من مختلف الجامعات اللي باش تقدموا ليهم. باش تلقاو حديث على سيرتيفيكاسيون انترناسيونال للدراسه في فرنسا، دي ديسك دانفو باش تلقاو جامعات فرنسيه من بينهم البزنس بروجكت كوليدج اللي باش تكون حاضرين معنا اليوم في البرنامج عن طريق مسيو غاد جبلي المدير البزنس بروجكت كوليدج. بعد شوي باش يحكينا على مشاركتهم في لي جورني دي زيتود ان فرانس. باش تلقاو كومبوس فرانس، لي اف تي، كل الناس اللي عندها علاقة بالدراسة الجامعية في فرنسا، طلبة، تلاميذ، عائلات، الناس الكل امشي وشاركوا. باش تفهموا أكثر الموضوع تنجموا تقيدوا على www.go.tn journée ouverte دونك go.tn. ومرحبا بالجميع. كان عندكم تفاصيل تحبوا تاخذوها وتفهموا اكثر، عندكم لانفو لاين 52 407 781 52 407 781. والا بكل بساطه تابعوا حلقتنا من توا حتى الاربعاء، لانه باش يكونوا حاضرين معنا تقريبا مختلف الاطراف اللي باش تكون حاضره. سعيد جدا باستقبال مسيو ادوار تواسون، conseiller communication à Campus France Tunisie. Bonsoir monsieur Edouard, bienvenue. Aslema Hassani. Aslem, je fais toujours les saluts en français alors que déjà avec toi ça fait des années en Tunisie. Tu as commencé à bien parler tunisien, donc on peut faire l'émission, donc on peut le بشوية. مرحبا إدوار. يحضر معنا سي كريم بن خامسة، responsable des cours adultes et de la démarche qualité au centre de langue à l'IFT. عسلامة سي كريم، نورتنا. مرحبا يعيشك. مرحبا معك انت باش نحكيو بعد شوية على لي زيكزامان على لي كور تاع. نبدا بك انت، هاي فرصة سي كريم. قاعدين فما دي كور الايامات هذوما والا لا؟ دونك خلينا نفهم شويه. دونك هكاك من البدايه قاعدين فما دي كور هنهارين. اي فما دي كور بداو ديبي اكتوبر، دونك سو سون دي سيسيون تاع 40 ساعه و ils se terminent le 4 et le 5 décembre، donc la fin de la session. Donc session قد تدوم تقريبا؟ Alors 40 ساعه sur على شهرين à raison de 5 heures par semaine. Donc forcément شهرين donc 40 heures. دونك اسئله سريعه طبعا نرجع شويه بتفاصيل السنتر دو لونغ. الناس كل تقرا 40 ساعه وكلك سو نيفو. مثلا فما تيست اولي يعملوه مثلا مثلا انا النيفو نتاعي باهي ناقص شويه نجم نقرا 20 ساعه مثلا، والا لا فما دي سيسيون مشتركه للناس الكل؟ Alors فما دي سيسيون مشتركه وقرب لنا شويه الميكرو كنت تسمع. فما دي سيسيون مشتركه وفما دي سيسيون ce qu'on appelle des cours orientés par rapport aux objectifs des candidats ou là des apprenants. On a فما des sessions de 20 heures 20 ساعه نتاع les cours de préparation، فما des sessions نتاع 30 ساعه وفما les sessions اللي عندنا هما اكثر durée اللي هما 40 heures 40 ساعه، خاطر فما un parcours
qui doit être terminé en 40 heures de cours. واضح. Voilà. اللي عنده اسئله جوستومون هاو تعرفوا شكون معنا اليوم سي كريم بن خامسه من سونتر دو لونغ دونك دو لي اف تي اللي عنده اسئله على لي كور على لي سيرتيفيكاسيون الدي اف تي سي اف وكذا في كل الحكايه هذيك الكل دونك مرحبا بكم الناس الكل. Edouard Toisson pour se présenter donc à Campus France et présenter son dossier on doit passer par le centre de langue donc c'est un passage obligatoire donc surtout pour s'inscrire sur les universités donc étatiques françaises donc سؤالي الأول لإدوار le passage par le centre de langue est-ce obligatoire donc pour passer l'examen donc je parle ça. Alors pour tous les étudiants de nationalité tunisienne qui souhaitent partir étudier en France, ils vont devoir donc constituer un dossier de candidature en ligne sur le site de Campus France et parmi les justificatifs qui sera à fournir il y aura effectivement un test de langue. Alors après, ça va dépendre de l'établissement, des exigences de l'établissement, des prérequis. Ça pourra être peut-être un TCF, un DELF ou un DALF, mais ça, je pense que Karim expliquera plus précisément les différences entre chaque test au fur et à mesure de l'émission. Oui. Mais c'est Campus France qui collecte tout ça. Donc, vous êtes l'étape primordial. Donc toutes les étapes sont importantes, mais le passage par Campus France, c'est une étape importante donc, dans le parcours d'un étudiant. Parce qu'on aimerait bien expliquer aux étudiants donc, les étapes pour présenter et pour préparer son dossier. Donc, نحبوا نفسروا للناس اليوم كيفاش يتحضر الملف هذا. Un passage il est obligatoire par Campus France. Alors c'est une étape qui est obligatoire. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que Campus France, on entend le mot campus, voilà. Mais c'est pas une école, c'est pas une université, c'est un service de l'ambassade de France en Tunisie. Et la mission principale des espaces Campus France, c'est promouvoir l'enseignement supérieur français depuis l'étranger. Voilà. Après, pour certains pays, et c'est le cas de la Tunisie, les étudiants qui souhaitent partir étudier en France vont passer obligatoirement par Campus France pour candidater à des universités étatiques ou à des établissements qu'on appelle connectés, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre sur le site de Campus France pour constituer un dossier en ligne et faire des choix d'université pour la rentrée de l'année prochaine. Donc oui, c'est une étape qui est importante pour tous les étudiants de nationalité tunisienne qui souhaitent se rendre en France, soit pour entamer ou continuer leurs études supérieures, si également ils doivent se rendre en France pour passer un test en vue d'intégrer une école, et s'ils souhaitent se rendre en France pour effectuer un séjour de recherche également. Voilà, c'est une étape qui est obligatoire. Oui. Donc Campus France مش كلمة كامبوس تعني إنه مؤسسة جامعية، لا هو مؤسسة تابعة للسفارة دونك الفرنسية في تونس. دونك هو الهدف متاعه الأساسي دعم وترويج للدراسة الجامعية في فرنسا، وبالنسبة لطلبة توانسة اللي يحبوا يمشيوا يبداوا أو يواصلوا دراستهم الجامعية وإلا في إطار البحوث الجامعية، المرور عبر كامبوس فرانس هو إجباري لإنهاء الإجراءات الإدارية والملف. نرجع نحكيو أكثر على كامبوس فرانس، على سنتر دو لونغ، وخاصة ذكركم لي جورني دي زيتود ان فرانس غدوة بعد غدوة، ونهار الأحد بين تونس سوسة وصفاقس من تنظيم استوديون ايفنت. سنعطيكم التفاصيل بعد البوب. سبيسيال راديو كامبوس في محلى راديو. مرحبا بالجميع. نحكيو على الدراسه الجامعيه في فرنسا. نذكركم غدوه بعد غدوتين دونك غدوه جمعه سبت احد من تنظيم ستوديون ايفنت 17 18 و 19. 17 نوفمبر في سوسه في اوتيل القصر، 18 نوفمبر في تونس لاكروبول، و 19 نوفمبر في صفاقس في الاوتيل اوكسيدونتال. دونك من 10 تصبيح 5 تاع العشيه على ذمتكم كل المختصين وكل المتداخلين من جامعات من مؤسسات تونسيه واجنبيه ايديو فرانس باش تكون حاضره بالمختصين نتاعها، سونتر دو لونغ تابع لي اف تي، كامبوس فرانس، الناس الكل باش تكون حاضره يحبوا يفسروا لكم مختلف الاجراءات للعباد اللي تحب تمشي تكمل قرايتها في فرنسا. Avant d'entamer donc d'autres axes, s'il vous plaît, Monsieur Edouard Toisson, mon invité aujourd'hui, conseiller communication à Campus France Tunisie. Il est toujours, c'est pas bizarre, mais ça se comprend un peu. Donc que chaque année, donc on a une augmentation dans le nombre d'étudiants qui viennent à Campus France et qui veulent poursuivre donc leurs études donc universitaires donc en France, quel que soit le niveau, soit des nouveaux bacheliers donc ou soit des gens qui partent pour le master ou pour le doctorat, et même des gens qui partent pour des formations professionnelles. Donc comment vous expliquez ça? Donc on parle de plus de 13 000 étudiants actuellement sur les différents niveaux donc en France. On parle de plus de 4 000 donc dossiers acceptés et de 4 000 visas accordés
chaque année donc à travers les services de l'ambassade et du consulat de France en Tunisie. Pour comment donc selon vous expliquer? C'est la qualité du diplôme, c'est le rapprochement donc culturel, historique, géographique entre les deux pays. نحب نفهم علاش كل عام اكثر من 4000 تونسي يتقدموا لكامبوس فرانس، هذوما اللي يتحصلوا على الفيزا، دونك هذوما اللي يتقبلوا في الجامعات وتقبلوا في مختلف الاختصاصات. حاليا عندنا اكثر من 13000 طالب وطالبه تونسيه في مختلف النيفو. شو معناتها؟ في اللي يقراوا سنه اولى ولا سنه ثانيه، في اللي يقراوا في لي ماستر واللي يكملوا في بحوث الدكتوراه. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la destination France pour les étudiants tunisiens est une destination encore prisée. Pourquoi? Parce que il y a tout d'abord la reconnaissance du diplôme français à l'étranger, donc à l'échelle mondiale. Il y a aussi la qualité de l'enseignement qui est appréciée. Et puis d'un aspect un peu plus large, il y a aussi la qualité de vie étudiante en France, avec l'accès au transport, les restaurants universitaires, l'accès à la culture. Et puis, notamment, on peut quand même compter, comme tu l'as dit aujourd'hui, plus de 13 000. Je vais même te donner le chiffre exact. Ah d'accord, il y a une mise à jour parce que voilà. Non mais c'est dans les 13 000. Voilà. Mais le chiffre exact, c'est 13 661 étudiants tunisiens qui sont en France. Actuellement. Et effectivement, il y a un peu plus de 4 000 départs chaque année, donc c'est quand même pas rien non plus. Et moi, je pense que ce qui fait aussi que les Tunisiens ont plaisir à partir étudier en France, c'est que déjà, il y a la maîtrise de la langue française. Voilà, souvent, il y a la maîtrise de la langue française quand même qui aide à envisager plus facilement un projet d'études à l'étranger. Il y a aussi la proximité entre la France et la Tunisie. On est seulement à 2 heures de vol. Donc c'est vrai que c'est pratique de prendre un avion et de partir directement en France pour aller étudier et pour rentrer voir sa famille. Et puis souvent aussi, certains ont déjà un environnement familial qui est sur place, qui peut les accueillir, les aider à s'intégrer plus facilement à leur arrivée. Donc c'est aussi une sécurité pour les parents, ça les rassure de savoir que leurs enfants sont aussi à proximité, qu'ils vont étudier dans un bon contexte. Donc je pense que c'est un peu tous ces critères qui sont réunis qui fait que aujourd'hui les étudiants choisissent la France. نوعية الدبلوم والاعتراف الدولي بالدبلوم اللي تمنحه الجامعات الفرنسية خاصة كانت وإلا عمومية، وجود عائلات تونسية كثيرة قادرة على استقبال الطلبة هذيا واحتضانهم وتسهيل حياتهم، سهولة الاندماج والقرب يخليوا فرنسا تبقى الوجهة رقم 1 بالنسبة للطلبة التونسيين للدراسة في الخارج. Peut-être un autre point, on en parlait l'autre fois, aussi payer quelquefois 80 € pour des inscriptions. Donc c'est la possibilité d'intégrer aussi des établissements universitaires étatiques. Donc c'est très important. Donc c'est pour ça que cette période-là, donc c'est encore ouvert pour les dates, donc pour les inscriptions 2024. C'est aussi facile d'accéder aussi à une université ou à un établissement donc étatique et c'est pas cher. Voilà, c'est aussi pas cher du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Campus France, on a 2 grands types de procédures. Alors, on a une procédure qu'on appelle préconsulaire, donc avant la demande de visa au consulat. Ça, c'est une procédure qui concerne en majorité les établissements qui sont privés, des écoles de commerce, des écoles de management. Ce sont des établissements qui ne sont pas connectés à notre plateforme de candidature. C'est-à-dire que l'étudiant peut, pendant toute l'année, contacter directement l'établissement, déposer son dossier de candidature, passer des épreuves de sélection, un test de positionnement. Et puis lorsqu'il a sa préinscription, il passera par Campus France avant de faire sa demande de visa. Là, ce qui est intéressant à cette période en ce moment, c'est pour tous les étudiants qui souhaitent candidater pour des universités étatiques et des établissements qui sont donc connectés à notre plateforme de candidature, la plateforme qu'on entend qui s'appelle Études en France. Voilà. Par contre, il y a certaines contraintes à prendre en compte, il y a un calendrier à respecter. On ne peut pas déposer son dossier toute l'année. Alors, par exemple, un étudiant qui souhaiterait candidater en licence première année ou pour une école d'architecture, il va avoir jusqu'au 15 décembre 2023 pour déposer son dossier de candidature en ligne. Pour les étudiants qui envisagent un autre type de formation, une licence 2e année, une licence 3e année, une licence professionnelle, un master par exemple, ou un cycle d'ingénieur avec un cursus préparatoire intégré, là, la date limite, c'est le 15 janvier. Voilà, donc il y a 2 grandes dates à retenir. 15 décembre. 15 décembre
et 15 janvier pour les établissements qui sont connectés et donc les universités étatiques. تحب تفهم اكثر الفرق بين شكون عنده الحق في ال 15 ديسمبر و 15 جانفي دونك كيما قلت لكم دونك عندكم لي جورني بورت اوفيرت نتاع اللي تنظمهم استوديون ايفنتس دونك غدوه في سوسه في نزل القصر نهار السبت في اوتيل لاكروبول في تونس العاصمه ونهار الاحد في اوتيل لوكسيدونتال في سفيرس جو ريفيندري تو à l'heure vers vous دونك نحكيو ديما على الدراسه الجامعيه في فرنسا في اطار الاعلان عن هذه الايام اللي تنظمها استوديون ايفنتس. نرجع لك سي كريم بن خامسه دونك ريسبونسابل دي كور ادولت دو لا ديمارش دو كاليتي او سونتر دو لونغ في اليفتي. تقريبا نسبه الطلبه من العباد اللي تجي اليفتي باش تقرا وتعمل الدبلوم دونك لانه قداش تقريبا دونك معظمهم اللي يجيو يقراو لغه فرنسيه والا يعديوا لي زيكزامان معظمهم طلبه او طالبي علم باش يمشيو لفرنسا خاطر الرقم راهو كيفاش نفهموا راهو 4000 يتحصلوا على الفيزا راهو نحكيو ربما على ما عرفش انا 8000 و 9000 قدموا دي دوموند وبالطبيعه الجامعات هي اللي تعطي الموافقات الاوليه لكن الرقم يبقى كبير برشا. Effectivement. Alors, sur les 4000 étudiants qui obtiennent leur visa, forcément, que l'on tarde au centre de langue pour obtenir soit un DELF, soit un DALF, soit un TCF. Donc, ce sont des certifications ou des diplômes reconnus par le ministère français de l'Éducation, ou ce sont des certifications obligatoires forcément lorsqu'on va passer ensuite par Campus France. Donc, c'est un élément du dossier qui doit être fourni. Mais. Alors, sur ces 4000, bien évidemment, il y a d'autres apprenants. خاطر فما اللي يخدم ويقعد في تونس دونك يحسن النيفو نتاعو علاش خاطر فما des objectifs aussi personnels d'abord et académiques pour partir en France ou même académiques pour rester en Tunisie ou fama des objectifs professionnels soit la société ou les ressources humaines lui demandent à ce salarié باش يحسن النيفو نتاعو forcément باش بعد il monte en grade aussi voilà. Donc c'est du donnant en fait voilà. واضح بربي فرصه باش نعاودوا نذكروا الناس الكل عموما شنو هو التيست اللي تطلبوا مختلف في الجامعات يعني هل يختلف في النيفو نتاع الفرنسيه باش نمشي نحضر انا ملف باش نقرا في الخارج في فرنسا تحديدا يلزم يكون عندي نيفو قوي برشا لازمني نكون نحكي كيما الفرنسيس وخير منهم ونفهم لابوستروف وكل شيء والا طالبين ان مينيموم دونك يعني ما يسمى لو TCF لو تيست دو كونيسونس en langue française شنو الفرق بيناتهم مثلا؟ Alors, il y a 3 types ou 4 types de certification. Le TCF, il est au test de connaissance du français. Le TEF, test d'évaluation de français. Le DELF, le diplôme d'études en langue française, il est au IMCHI du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Ou le DALF, il est au diplôme approfondi en langue française. Ce sont les niveaux les plus élevés. Il est au le C1 ou le C2. Alors maintenant, par rapport aux universités françaises, à Canada par exemple, ou là, au Québec, mais on parle de la France là, ce qui est exigé, c'est le niveau B2 minimum. À partir du B2, l'université, elle exige. En fait, le choix du niveau, ce n'est pas le candidat qui choisit le niveau, c'est l'université. D'accord. Donc les femmes des universités, ils veulent un B2. Il est au niveau avancé. مثلا مش كيما اللي باش يقرا انجينيوري كيما باش يقرا علوم انسانيه باش يقرا اداب فرنسيه ولا هيستوار جيو ولا فيلوزوفي اللي ربما يكون مطلوب منه نيفو متعمق اكثر في اللغه يعني فما الاخر باش يقرا باش يكون الفرنسي مثلا ماده من المواد اللي باش يقراها يكون يعرف باش يكومونيكي مع العباد باش يفهم والاخر اللي طالبين في جامعات في اختصاصات معينه باش يمشي يقرا عشان اداب فرنسيه في السوربون سيطلب منه مستوى معين ومدقق اكثر تقريبا هكا باش العباد نبسطوا لهم الصوره. Voilà. Donc انت حكيت على les lettres ou les sciences humaines, forcément les universitaires qui à la Sorbonne ou même d'autres universités. D'autres universités. Là elles exigent le niveau le C1. C'est le niveau de l'autonomie. d'accord. Alors فما حاجه اخرى زاده مش خاطر on parle bien والله هذا السؤال كنت اسوي يعني مثلا وانا فرنسي راح ندخل فرنسي مليح نحكي مليح نفهمهم كي نفهم فرنسي اسكو نفهم فرنسي ونحكي مليح فرنسي يساوي انا نجحت في التيست؟ Non. En fait, على خاطر les différents diplômes ou les certifications ce qu'on appelle un savoir-faire. على خاطر نجم نحكي بالكدا بالفرنسي اما en situation d'examen فما des وقت تحكم في الوقت فما وقت c'est chronométré par exemple pour le TCF ou فما au niveau du DELF ou du DALF précisément فما des ce qu'on demande une épreuve de synthèse. Expression écrite.
Non, synthèse, c'est pas la même chose. synthèse يعني تقرا نص وتلخصه ولا تقرا شنو؟ نصوص زوز ولا ثلاثة Ah. وتلخصهم تعمل une synthèse avec un nombre de mots exigés. زيد. Donc c'est très technique. باهي اسمع باش هكا ما ندخلوش بعضنا في التكنيك خلينا نعملوا بروين بوز نسمعوا شويه موسيقى وبعد نرجعوا مازلنا باش نحكيو ذكركم لي جورني بورتو لي جورني دي ستود ان فرانس من تنظيم ستوديون ايفنت سنتر دو لونغ وكامبوس فرانس اللي هما ضيوف هنا باش يكونوا حاضرين مع مجموعه اخرى من المتدخلين في كل الاطراف اللي تعاونك باش تحضر الدوسي نتاعك باش تمشي تقرا في فرنسا من بينهم بزنس بروجيكت كوليج اللي يكون ضيفنا ان شاء الله مباشره بعد الغنايه. كان عندكم اسئله كالعاده على الباج فيسبوك نتاع اي اف ام. مرحبا بكم. Allô IFM spécial Radio Campus. IFM احلى راديو مساء النور عسلامة اهلا وسهلا بكم الناس الكل. رجعنا لكم في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس موعد الخميس 16 نوفمبر 2023 حتى الاربعاء مع بعضنا ضيوفي في البلاتو مسيو ادوار توازون conseiller communication à Campus France Tunisie. عسلامة ادوار مرحبا. عسلامة مرحبا. وسي كريم بن خامسة responsable des cours adultes et de la démarche qualité au centre de langue في اليف تي. وقت اللي نسمع الصفة نتاعك سي كريم كور ادولت يعني فما كور صغار ولا نقطة هامة خلينا نفسروا هذا يعني السنتر دو لونغ يقاري صغار وكبار ولا كيفاش دونك؟ Alors effectivement, micro. on a des centres dédiés uniquement le دروس الموجهة للكهول qui m'a par exemple chez Rabelis, qui m'a d'autres pôles. Ou femme des pôles, il est dédié entièrement aux cours scolaires, qui cours scolaires, le primaire, le collège jusqu'au lycée, jusqu'à l'année du bac. Edouard, revenons donc à la question de la langue donc, et du niveau du français. C'est pas le centre de langue qui va décider à chaque candidat le niveau qu'il doit avoir. Donc c'est les universités, c'est les établissements et chaque établissement donc met des critères donc d'acceptation et dans le niveau de français. Le centre de langue donc اللي تابع l'IFT مش هو اللي يحدد شنو النيفو اللي لازم يكون عند اي شخص. لا هو يوصل الشخص هذا عن طريق الدروس والا عن طريق les examens باش ياخذ نيفو ولكن النيفو c'est les universités qui en décident. Alors c'est les universités qui décident. En fait déjà ce qu'il faut comprendre, pourquoi il faut un test de français pour partir étudier en France. C'est-à-dire que l'établissement ne rencontre pas l'étudiant en face à face pour échanger avec lui et pouvoir juger son niveau de français. Donc le candidat qui en Tunisie passe un test, un TCF, un DELF ou un DALF pour évaluer son niveau de français, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure Karim, par rapport à l'échelle, le A1, A2, B1, B2, C1 et C2. En fonction des établissements, de la spécialité, on ne va pas exiger le même niveau de français. Mais ça, c'est chaque établissement et chaque spécialité, chaque formation qui exige un niveau minimum. Ça peut être un niveau B2, comme un niveau C1 ou un niveau C2. Et donc ça, c'est très important que l'étudiant, en amont, il se connecte sur le site de l'université pour vérifier les prérequis pour candidater en tant qu'étudiants internationaux. Et c'est annoncé sur tous les sites donc, des universités et des établissements. Alors les établissements le précisent sur leur site, ils précisent les prérequis dont le niveau de français et le niveau de français on le retrouve aussi sur le site la plateforme Études en France, la plateforme où on candidate quand le candidat fait ses choix de formation, dans leur rubrique consulter, il y a les prérequis qui sont exigés pour candidater dont le niveau de français. Donc toujours bien faire attention à ça avant de candidater pour une formation et d'ailleurs c'est pour ça en fait parce que ça fait le lien, c'est pour ça que c'est important aussi finalement de passer son test de français en avance pour avoir rapidement les résultats et choisir des universités en fonction de son niveau de français. Oui, voilà. Donc, كما كان يحكي إدوار c'est pas donc le centre de langue اللي يحدد النيفو اللي يستحقه كل شخص. لا هو يعاونهم في الوصول للنيفو هذا من خلال الدروس اللي تو بعد نرجع نحكيو عليها بأكثر تفاصيل مختلف لي سيسيون اسكو محلولين ديما وقتاش الإنسان ينجم يقيد الإجراءات قداش من ساعة ولكن هي المؤسسات الجامعية دونك المعلومات هذه تلقاوها يا إما على الموقع نتاع المؤسسة الجامعية وإلا على البلاتفورم نتاع كامبوس فرانس ايتود ان فرانس. والاهم حاجه انه الانسان قبل ما يمشي يقدم في التيست وباش ياخذ موعد باش يعدي الاكزامان يلزم يثبت شنو هو المؤسسه الجامعيه طالبه. ينجم هو يمشي يقدم يعدي تيست معين وبعد يطلع التيست غلط اوكي يطيح له الملف كله في الماء. دونك ثبتوا مليح. دونك كما قلنا دونك استوديون غدوه تنطلق في تنظيم لي جورني دي زيتود ان فرانس ايام 17 18 و 19 في تونس سوسه وصفاقس. ومن ضمن المشاركين مجموعه من المؤسسات دونك الجامعيه من ضمنهم دونك البزنس بروجيكت كوليج واحده من ابرز المؤسسات الجامعيه
جامعية في فرنسا اللي تقري اختصاصات البزنس والاقتصاد، وسعيد جدا باستقبال عبر الهاتف مسيو غازيد Rajabali, directeur donc du Business Project Collège. Bonsoir Monsieur Razid. Bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien. Donc, sur votre mot, donc sur le site du Business Project College, vous dites l'entrepreneuriat peut être perçu comme inaccessible et relevant du rêve. Et c'est pour ça que Business Project College existe pour aider les étudiants et français et internationaux à accéder à ce domaine-là. Très révélatrice cette phrase, Monsieur Razid. Merci. Effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes souhaitent entreprendre. Donc, on se rend compte que le monde du salariat perd un petit peu que l'entrepreneuriat vraiment devient comme un effet de mode. Et ce qu'on voit aussi surtout, c'est que les étudiants aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, ne savent pas comment démarcher cette partie-là. Et nous, en fait, l'idée qu'on a eue à travers Business Project College, c'est vraiment d'apporter toute l'expérience que nous avons et l'expérience que nous pouvons apporter au travers des intervenants qui viennent enseigner chez Business Project College dans diverses compétences pour pouvoir leur apporter de la manière la plus large possible les expériences entrepreneuriales que nous avons pu avoir au sein du groupe. دونك الحديث تلقاو برشا في بزنس بروجكت كوليج. الحديث عن الاستثمار، هي مؤسسة جامعية تعد الطلبة إلى المجال هذا عبر خبرات كبيرة. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir encore sur Business Project College, les différents diplômes donc qu'elle propose aux étudiants? Alors, Business Project College, en fait, nous formons à travers le management, la gestion de projet, l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. En fait, on essaie de faire les choses de manière un peu en cascade. On démarre, en fait, les premières années sur les bases du commerce, parce que, en fait, ce qui est très important dans l'entrepreneuriat, déjà, c'est de connaître son client et de savoir se comporter devant son client. Donc ça, pour nous, c'est très, très important de connaître ces bases-là. Ensuite, sur la troisième année, on va commencer à former l'étudiant sur la gestion de projet et l'intrapreneuriat. Donc l'intrapreneuriat, pour vous expliquer assez rapidement ce que c'est comment apporter une innovation dans une entreprise existante. Comment je vais pouvoir apporter de la nouveauté dans une entreprise existante. Ensuite, dans le master, c'est là où nous allons rentrer dans l'entrepreneuriat. Et là, l'entrepreneuriat, on la démarre à travers un projet. Donc chaque étudiant va venir avec son projet entrepreneurial durant les 2 années de master. C'est là où, à travers les matières qu'il va étudier pendant ces 2 années de master, il va les étudier avec ce fil rouge qui est son projet et qui va lui permettre, au bout des 2 années, parce que nous avons aussi un incubateur au sein du groupe avec Business Project College qui s'appelle Caméléon. Et à la fin des 2 années, on propose à chaque étudiant de Business Project College de pouvoir pitcher leur projet auprès de l'incubateur Caméléon. Et ce qui leur permet, en fait, à la fin des 2 années, si le projet est viable et que Caméléon est séduit, de pouvoir démarrer leur projet entrepreneurial immédiatement après les 2 années de master. Voilà, donc à eux de vous convaincre. Donc laissez-moi traduire toujours, donc s'il vous plaît. Donc التكوين في بزنس بروجكت كوليج اساسا على قواعد الاستثمار والاقتصاد. السنوات الاولى هي الاساسيات نتاع الاقتصاد والتجاره، السنه الثالثه تكوين الطلبه حول اداره المشاريع والاستثمار، وفي الماستر الدخول مباشره في عالم الاستثمار. كل طالب يجي بمشروع نتاعو، والعامين نتاع القرايه تكون دراسه عامه ولكن ايضا متابعه لذلك المشروع. فما ان انكوباتور بعنوان كاميليون يتبع دونك البزنس بروجكت كوليج، وينجم الطالب مع نهايه العامين نتاع الماستر نتاعو يكون تقبل البروجي نتاعو. و دونك en fin de compte à Business Project College on donne pas des diplômes, mais on fait la graduation, c'est qu'on transforme des étudiants en hommes d'affaires, voilà, en entrepreneurs. C'est un peu ça. Alors par contre, nous avons un diplôme qui est reconnu par l'État français, donc qui sont les titres RNCP 6 et 7, d'accord, et délivrés par le ministère du Travail. Et en fait, ce sont des diplômes qui sont reconnus et qui sont favorisés pour l'insertion professionnelle. Donc nous, en fait, à travers notre formation, on vous avantage sur votre insertion professionnelle. Et c'est pourquoi, en fait, nous travaillons bien avec des intervenants et non des professeurs, parce que les intervenants que nous choisissons sont des entrepreneurs,
Et en fait, grâce aux expériences qu'ils vivent au quotidien, ils peuvent les partager aux étudiants à travers les matières qu'ils leur enseignent, et ils peuvent travailler sur des cas concrets. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous, pour pouvoir les former dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a rien de mieux que le concret pour pouvoir après pouvoir le reformuler dans notre vie professionnelle et dans la leur. واضح. ايضا بزنس بروجكت كوليج اقترح مجموعه من الدبلوم ريكونو دونك من الدوله الفرنسيه حول الادماج المهني. التعامل يكون اكثر ما سماه دونك مسيو غازيد افيك دي انترفونون ما همش اساتذه اللي هما جايين من عالم الاستثمار باش يقدموا الخبرات نتاعهم والمعرفه نتاعهم. Parlez-nous un peu donc de votre participation donc dans les journées des études en France. Est-ce que à Business Project College, on commence à accueillir quelques étudiants tunisiens ou pas? Bien sûr. Nous avons déjà des étudiants tunisiens qui sont arrivés depuis les débuts de Business Project College. Nous accueillons encore cette année, nous avons encore des places jusqu'à la fin d'année. Nous proposons également une rentrée décalée. Donc pour les personnes, les étudiants qui sont intéressés par Business Project College, n'hésitez pas à candidater pour cette année et également pour l'année prochaine si vous le souhaitez. Voilà. Shukran, merci beaucoup, Monsieur Razid Rajabali, directeur de Business Project College. Vous serez présent donc dans les journées des études en France. Donc, الحب يعرف أكثر تفاصيل. Donc, تكونوا غدوة حاضرين في سوسة في نزل القصر نهار السبت في تونس. Donc, l'hôtel Acropole نهار 18 نوفمبر ونهار 19 نوفمبر في صفاقس من 10 ل 5 تاع العشية. إذا تحبوا تقابلوا donc مسؤولين عن البزنس بروجكت كوليج ماهوش باش يكون حاضر وحده، مؤسسات جامعية أخرى فرنسية باش تكون حاضرة باش تعطيكم كل التفاصيل وكل المواعيد وكل المعلومات اللي حاجتكم بها لإعداد الملف متاعكم للدراسة في الخارج. دونك ما تنساوش المواعيد من تنظيم استوديون ايفنت دونك لي جورني دي études en France نحكيو عليهم اليوم في Allo IFM spécial Radio Campus. Donc je reviens vers vous encore, Monsieur Édouard Toisan, donc conseiller communication à Campus France Tunisie. Donc Campus France fera partie donc des journées. Parlez-nous un peu de votre participation. C'est quoi l'objectif Alors oui, donc Campus France va bien participer aux journées des études en France organisées par étudiants. On sera présent sur les 3 événements, donc Rodwa. Voilà. Rodwa ou Bad Rododi. Donc sur les 3 journées, voilà. Ouais, donc Rodwa à Sousse. On sera donc samedi à Tunis et le dimanche à Sfax. Donc nos conseillers seront sur place. Il y aura un stand avec nos conseillers pour renseigner les étudiants, répondre à leurs questions de 10h à 17h pendant la totalité de l'événement. Et puis on aura également des conférences qui seront animées. Il y aura une conférence le matin et une conférence l'après-midi pour présenter brièvement les procédures Campus France, comment constituer son dossier de candidature en ligne, quels sont les documents à fournir et à traduire en français, les tests de langue, quelles sont les différentes étapes de la procédure Campus France. Voilà, on verra tout ça pendant ces événements. Je reviens donc sur plusieurs détails أكثر facile juste بعد البوب. Donc Campus France باش يكون حاضر في 3 أيام donc نتاع هالايام هذوما اللي دراسه في فرنسا عن طريق المختصين والخبراء نتاعو الاجابه على مختلف الاسئله. Je reviens tout à l'heure pour la conférence justement. Qu'est-ce que vous allez présenter donc dans la conférence? Juste البوب هنا راجعين نكملوا معاكم في Allo IFM spécial Radio Campus. سبيسيال راديو كومبوس IFM احلى راديو. مرحبا بالجميع. نحكيو على ايام الدراسه الجامعيه في فرنسا 17 18 و19 من تنظيم استوديون. دونك نحكيو نوفمبر طبيعه غدوه وبعد غدوتين في تونس سوسه وصفاقس من تنظيم استوديون ايفنتس بمشاركة عدد كبير جدا من المتدخلين من جامعات فرنسية من مؤسسات رسمية فرنسية لها دور كبير في إعداد الملفات. نحكيو على كامبوس فرانس تونيزي اللي حاضر معنا اليوم عن طريق مسيو إدوار توازون conseiller communication à Campus France. مرحبا encore une fois Edouard. Monsieur Karim Benhamsa, responsable des cours adultes et de la démarche qualité au centre de langue à l'IFT. مرحبا سي كريم باش يكونوا حاضرين. أيضا كان
كان معنا منذ قليل دونك مسيو غزيد رجبالي مدير بزنس بروجيكت كوليج في فرنسا باش يكونوا حاضرين مؤسسات جامعيه. نحكيو على ايضا ايدو فرانس اللي باش يكونوا حاضرين لتقديم conférence donc بعنوان réussir votre projet d'études en France. Et justement, vous allez présenter une conférence. Vous serez donc on parle des procédures de candidature des études en France. Et si on présente une telle conférence, ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent leur chance parce qu'ils ont raté donc ces procédures. Est-ce qu'il y a toujours des fautes qui se passent lors du parcours? On rate les dates limites, on ne sait pas comment préparer donc son compte sur la plateforme Études en France, donc et ça peut gâcher une année donc. Déjà, c'est pour ça que l'on participe à ce genre de manifestations, ce genre d'événements, pour justement aller à la rencontre des étudiants, pouvoir répondre aussi à leurs questions, parfois à leurs inquiétudes pendant qu'ils préparent leur projet d'études. C'est important de leur rappeler aussi les éléments qui sont importants quand on veut partir étudier en France. Est-ce qu'il y a des dates à respecter? Comment on constitue un dossier? Quels sont les documents à fournir? Les relevés de notes, les diplômes, les attestations de stage traduites en français, le test de langue, comme on voyait avec Karim. Est-ce qu'il faut un TCF, un DELF ou un DALF? Comment je prépare mon projet d'études en avance? Est-ce que je vais opter plutôt pour des formations courtes, des formations plutôt longues? Tout ça, ça se prépare à l'avance et finalement, tout maintenant est disponible sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, notre Instagram. On a fait des vidéos tutoriels pour expliquer et simplifier nos procédures. Et tout est indiqué sur notre site. Mais c'est vrai qu'on participe surtout à des événements pour être en contact directement avec les candidats et puis aussi aux émissions Radio Campus parce que c'est l'occasion de pouvoir toucher au plus large notre cible et c'est important. إعداد الملف يطلب برشا حاجات، معرفة المستوى نتاع اللغة الفرنسية اللي طلبته الجامعات، احترام الأجال خاصة كيفاش تحضر الملف نتاعك. هذه تفاصيل صحيح موجودة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فما دي كابسول دونك ريكابيتولاتيف، ولكن الحضور في مثل هالتظاهرات كما لي جورني دي زيتود ان فرانس يمكن كامبوس فرانس من انه يكون في علاقه مباشره مع الطلبه والراغبين في الالتحاق بالدراسه الجامعيه في فرنسا. كيف سي كريم حضوركم باش يكون ان شاء الله مميز في الايام هذه ان شاء الله؟ Et donc le centre de langue donc sera présent sur les 3 événements, sur les 3 dates, donc Sousse à Thun, Sousse Fers. Avec, il y aura les responsables des cours, le service com, et bien évidemment, il y aura des explications, les étudiants, les futurs bacheliers surtout aussi, qui veulent partir. Alors, il y a un détail sur lequel il est par rapport, effectivement, donc les étudiants, les lycéens doivent préparer en amont, comme l'a dit Edouard, par rapport au dossier Campus France, mais par rapport au niveau de langue aussi, c'est très important. Fin octobre, ماشي يصب الدوسي نتاعو في ديسمبر يحب النيفو بي 2 سي 1 يعمل تيست دو نيفو يلقى روحه في البي 1 دونك في شهرين ما ينجمش يحسن اللغه نتاعو لازم فريمون يسو برون او موان عام ولا عام ونص قبل واخطر هذا ما يلقاش دي رونديفو ساعات effectivement voilà donc et surtout le niveau ينجم يكون الدوسي نتاعو كومبلي اما le niveau de langue exigé n'est pas atteint donc c'est pour ça vraiment ننصحهم باش vraiment يجيو على عام ونص عامين قبل projet, le projet, il se construit sur moyen et long terme. Donc vraiment par rapport à ça, voilà, tout simplement par rapport au niveau de langue exigé. واضح. كان عندهم اسئله بالطبيعه دونك شكونوا حاضرين في الثلاث ايام. واش معناتها نقرا فرونسي؟ ولا فرصه مادامك حدانا سي كريم، شو معناتها نمشي نقرا فرونسي؟ دونك نحكيو على دي كور، سي دي كور دو سوار الايامات، يعني عباد تقول لك تخدم مثلا فما دي كور دو سوار باش العباد تنجم تخدم على رواحها وتواصل حياتها العاديه، ولكن ايضا تحسن النيفو نتاع الفرونسي نتاعها مثلا. عندنا دي كور دو سوار دونك 18h 20h30, عندنا دي كور samedi matin, samedi après-midi. En fait, les cours internes, ils sont en fait adaptés également au type du diplôme qu'ils vont passer. On a مش عادي DELF ولا DALF, فما les 4 compétences. Donc هو مش يقرا مش يتعلم les 4 compétences langagières باش نهار اللي يعدي l'évaluation نتاعو ولا le DELF ولا le DALF son diplôme يلقى روحه حاضر. En fait, avec l'avantage. شو معناتها نقرا فرنسي؟ كيما في المكتب كيما في الليسي هكاك غرامير كونجوغيزون اكسبرسيون اكريت، خلينا نفسروا ما يسالش تفاصيل شويه ولا سي ما عرفتش انا سي مطالعه شنو بالضبط دونك؟ Alors c'est un peu de tout en fait, mais surtout on axe sur les 4 compétences langagières. Comme à la grammaire, il est home, compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production de l'oral ou production de l'écrit. De l'écrit. Il est home, يتعديو في الدالف ou DALF ou تعديو également في les TCF ou bien le TEF. Voilà. Donc, alors, effectivement, la grammaire, la conjugaison, mais en fait, la grammaire ou la conjugaison, ce sont des cours en contexte.
مش نقول له احفظ الفيرب هذايا par cœur وبعدين c'est pas une récitation. En fait, c'est ce qu'on appelle la perspective actionnelle. C'est qu'en fait, il doit savoir mobiliser tous les prérequis باش هو ينجم يلقى روحه نهار يمشي في فرنسا par exemple ولا كندا ولا un pays francophone يلقى روحه vraiment il peut communiquer en français. فما عباد تتصدم في النيفو نتاعها يعني مثلا انك تفهم الناس وانك ساعات ترمي كلمه فرنسي ولا تحكي برشا فرنسي يعني المواطن العادي لو سيتويان اكس كيف انا كيف غيري باش في باله اقوى واحد في الفرنسي كي يمشي فما عباد كي تجي تعدي التيست من الاول دو نيفو يتصدموا يقول لك يلقى روحه مش هيك مش اللغه اللي نحكيوها هذيك هو النيفو دونك Bien sûr, aussi le registre. Effectivement, برشا يحسبوا عنده le niveau B1 ou le B2, يلقى روحه في ال A2 في ال B1 un petit B1. Alors خاطر en fait, فما le registre de langue aussi qui est exigé في les certifications ou les diplômes. مش كيما نحكي انا مع صاحبي مش كيما باش نحكي dans une situation formelle aussi. مش كيما اللي يمشي يقرا محاماه في فرنسا يلزمو ان لكسيك معين ومعرفه حتى بالمفردات يعني jargon effectivement le vocabulaire. Donc là ce sont ce qu'on appelle les cours de français sur objectifs spécifiques. واضح. Effectivement. دونك اللي عنده اسئله ماذا بيا تمشيو دونك نذكركم غدوه في سوسه في اوتيل القصر نهار 18 في تونس في الاكروبول نهار 19 في صفاقس في الاوتيل اوكسيدونتال لي جورني دو زيتود ان فرانس تلقاو ستاند نتاع سونتر دو لونغ تمشيو تسالوا باش تعملوا لهم دي تيست دي نيفو سور بلاس كيفاش باش تشاركوا في الورشات كيف كومون سا فا سي باسي donc il y aura des tests de niveau effectivement il y aura des tests de niveau il y aura des explications par rapport au DELF au DALF les différentes certifications et les différents diplômes tout en sachant il est TCF ou TEF validité نتاع alors que le DELF et le DALF c'est une validité à vie. Effectivement, parce que ce sont des diplômes. Voilà, ce ne sont pas des tests ou des certifications. اللي يحب يشاركوا كالعاده لازمكم تعملوا دونك لانسكريبسيون www.jo.tn donc jo كيما جورني اوفيرت دونك .tn والا تنجموا تطلبوا لانفو لاينز 52 407 781 52 407 781 كيما قلنا ورشات باش يكونوا على ذمتكم كيفاش تعمل السي في نتاعك لي ليتر دو موتيفاسيون تفهموا شويه حكايه لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال بور étudier en France كما قلنا كامبوس فرانس باش يكون حاضر سنتر دو لونغ مجموعه من المؤسسات الجامعيه ايدو فرانس باش تكون حاضره زاده للعباد اللي تحب تنطلق رسميا في اعداد الملف نتاعها وكما كنتوا تسمعوا في ضيفنا دونك مباشره من فرنسا مسيو غازيد رجبالي ديريكتور دو بزنس بروجيكت كوليج لا رونتري ديكالي بور سيغتان دونك ايتابليسمون مازالت مفتوحه دونك تنجم ما تضيعش العام وتمشي تقرا انطلاقا من شهر فيفري وحتى مارس وتبدا وتخلط على السنه الجامعيه 2023-2024. Allez, 30 secondes pour terminer, Edouard. Les dates les plus importantes. Donc pour les DAP, donc les demandes d'admission préalable, le site a ouvert HAL, donc l'étude en France, le 1er octobre jusqu'à 15 décembre. C'est ça, 1er octobre jusqu'au 15 décembre pour les licences première année et école d'architecture, de la première à la 5e année. Et pour toutes les autres formations, c'est jusqu'au 15 janvier. Voilà. Voilà. Shukran Lik, Edouard Toisan, donc conseiller communication à Campus France, Monsieur Karim Benkham, responsable des cours adultes et de la démarche qualité au centre des langues في l'IFT. أكثر تفاصيل donc غدوة انطلاقا من 10 متاع الصباح في أوتيل القصر في سوسة في تونس نهار السبت ونهار الأحد في صفاقس لي جورني دي études en France من تنظيم ستوديون ايفنتس. ذكركم باش تقيدوا jo.tn www.jo.tn ولا اطلبوا 52 407 781. شكرا أمين كان معنا في الإخراج، إيمان كانت معنا في الديجيتال، عزة ونسرين في الإعداد، بعد شوية وليدي رافقكم مع كامل الفريق في العب يلا. أنا حسن بالواعر نقول لكم يعطيكم الصحة، بقاو ديما على FM أحلى راديو، نتقابلوا غدوة إن شاء الله. باي باي. Allo IFM spécial.